Kalau bukan dari tanganmu, mana mungkin ku kan dapat mengenal cintanya. Bu pendukung Fadlen lah aku pak ibu dia. Masuk dia belu. Rekan kuliah Pak Ambu saja masuk aru kesan bebi. Heronoro Fadlen. Alhamdulillah deh, kalau suara nato orang kata ada apa yang nggak radio kok deh. Pemirsa, tetaplah bergabung bersama kami di Suara FM 332. Insya Allah kami akan menemani Anda sampai pagi hari. Dan untuk selanjutnya, mari kita dengarkan satu lagu dari Valen yang seperti mati lampu ya saya. Nabi Muhammad pun tak terganggu alir set etrosaki kulil yasin apa jang hajat wah bini nak kentang deh. Ada ruku langsung ngolosot ke bawah. Nah, bila boleh cak grup penaruhnya dan masjid tu cak mun tina tak becek cak makin minta tak iberi lesok beri mare bodoh cak gelap grup nak kaki je bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah kesempatan malam samangken takdir ben kasokani tapangki apolong asareng dalam keadaan sehat lebih-lebih apolong kaula ajunan saat samangken ala kotoat samoga kaula ben ajunan tak cuma apolong etunya tapi sampai ke akhirat kaula ben ajunan pakun papolong dalam keadaan kenging ridho dari ajunan pun Allah. Amin Allahumma. Salawat ben salam ngiring aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan samu ke termasuk kagolongan ben kelompok seefek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat sehingga kalaban syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dak kapanas sa apai neraka muka manter sakak dinto bedana. Amin Allahumma. Tante cai mana atamba yang kigak dinto kalaban aja gepejeng lima bektoh tetih acara Isra wal Mi'raj seebeda aki saben tahun masjid ebeda aki saben tahun sekolahan ebeda aki iman kak diman sebulan kak dinto pada Rabu tak ambu sagaleh acara kak dinto sukses tak yokor dari rambina masyarakat seentar tak yokor dari torona ocan benterang tapi situng okorna acara Isra wal Mi'raj neka sukses mun kalaban Isra wal Mi'raj kaula benajunan pas pejeng ejege para Rabu pas pejeng kak dinto tengateh kapejeng kula benajunan ngasteteh maka tanda acara Isra neka sukses kengs ketika beda pengajian Isra ganti mangken nika sebelum Isra tak pejeng merina Isra pakun tak pejeng nika berarti acara Isra nika pada Rabu tada buana dalam jangka panjang cuma malam mangken roknya pura tusa jadi acara nika sukses tekuleku mun biasa na sopu ceke pokol belu kapan beda Isra bah leku au be ceke pokol peto pakun nika pakun tak nyapo
Tih kalaban acara Isra saya bedaki makin manter sukses acara nih kak. Nika biayana raja nih kak. Nika teru petok nih kak. Nah, oh sombengan. Oh bisa nyumpeng ke compong. Ya nyaman kayak ngatanya kak. Naging pulan sombengan cek gendeng nggak nih ke pulan nyumpeng ke turjan nang. Kula kayak sombong 2 tahun nggak nih kalau kenapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, saya sangat badan kaula muljaaki. Maka kalaban Isra kaula benajunan mun kapejeng nikah sajen ngastete mun kapejeng sajen tengate maka tanda acara Isra gak dinto sukses para Rabu. Keng mun pejeng tada perubahan kelenun sebat melambat pakun lambat seenteng pakun enteng maka acara Isra wal Mi'raj gak dinto para Rabu tada buana dalam jangka panjang. Cuma malam mangkin tok ni kelanya pora tusah tapi tak abua. Jadi mun tak abua sapora ya benih pas tak guna tapi manfaat tak kurang raja kurang banyak manter kalaban Isra pah ngestetia aja gavejeng 5 bektoh. Amin Allahumma. Apa napa mak segak dinto para Rabu? Perhatikan. Dulu ada satu nabi namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak dinto para Rabu. Seepenta ke Allah nikah nak foto si abejeng. Makanya coba kula benajunan ketika membuka Al-Quran nika ternyata Al-Quran ini ketua Nabi Ibrahim nika kana fotona cuma bejeng sebentar situng Nabi Ibrahim adua senika inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Nabi Ibrahim ini kan araji boleh kak apa mi araji boleh polan ben raji setuan ni kata andi anak akhirnya Nabi Ibrahim pas araji boleh saampona araji boleh raji se nomor 2 ni kapah ngandung para Rabu saampona ngandung potra ni kapah nyamai Ismail ni kajapun ulama bahasa Ibriani artena isma mireng il pangeran Ismail eper ngaki pangeran Nabi Ibrahim seminta anak gak ditubi Allah bah paringi kelaban araji boleh saampun araji se nomor 2 nikah andi anak raji se tua ku tak pah ngandunggi ya kak makanya sampai makin di ulama mun bedereng lake abini tak lum ngandung coba panceng kak maksudnya panceng ben anak ngala anak ang teretan nah ngala anak ang sepopo nah sini kayak panceng ben anak ini kebiasaan se tua pah ngandung boleh. Hah? Abi ini boleh bagus dia cuman pertanyaan nah bengal lah benten sih ngucak je aji dah iya je embian cak bagi saya ceramah pada takok kia apa takok kak pada keng tak takok pada tak payah eber mak abi ini boleh takok kan pada kita kuat engki muni bengkalan ni kebanyak saya tawakal takut ke setua keng maburu akal jadi tapi kuda pesen di guru gula makita abi ni boleh bini situng boy maki situng kor libeli pada ben sebanyak iku jadi magi situng kor ili bali pada ban sebanyak ikir pikir yang kiri ya magi andi banyak mun tak ikut aku bi bang sabang bah maksud ta Roma andi Roma 4 lo itarentari lo epo sapu kan rombu kak tine magi situng kor berse rebana debu tanian maksudnya saya kamu magi bang mulai kapi 2 aja pada patang tutu tapi ten buki tua agi na buk lagi nambian manter tak abin yang boleh cak amin mungkin lagi enggak mulai bin an sa amin buk
masih laki letak abini boleh tak langkong reng laki ni kecek pelapar dia compok bu karena reng laki ni kemun lapar dia compok keluar ampore sarian berung muni Roma lai pekenyang luar make yang kaya tak kira ndak sangwe mun selaki datang juga panangkin minta angka aki bu nase Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Nabi Ibrahim gak dito para rabu. Nabi Ibrahim gak dito araji boleh se nomor 2 andi anak le potrana Ismail seben Siti Hajar ben raji se nomor 2 kan andi anak potra ni ku tak pae sabe curang ka dalam curang tore anak ki kene ben bini tina dalam curang wa duaan iba curang lauk gunung je gunung barat gunung timur gunung pas dalam curang kan kayak sahabat Siti Hajar ben Nabi Ismail mari bini ben anak sahabat dalam curang ni kak pokok ada buna Nabi Ibrahim inni askantu min durriyati biwadin ya Allah dan kula nyaba anak ben bini biwadin situng curang ghairi dhi zar'in salala curang kita ada butom buna sama sekali betul bentana karo ada apa-apa ya anak apa mi sabak curang ni kah inda baitikal muharram karena tempat ni kesemak bentel maajunan curang ni kemudian bekal bangun kak ketika bekas salahkan curang ah makanya ajunan situ mandebak ke Mekah kak benih kan bede bun bebe nyelet ke dalam kan lakan ilmu curang agak di sebarang rabu makanya kan sekitar gunung Kapi yang makin dah banyak saya pekundul gunung agak banyak saya bangun gunung kaleh fungkar kasalakar kak bekas ilmu curang para rabu jadi dulu sebelum Ka'bah itu dibangun Nabi Ibrahim putra ben rajin sabak curang ni kak sampai disebut curang pah anyuk on Allah inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram mi sebab ilmu curang pangeran cak dengan tada butambuan ada romana orang sekali anapa inda baitikal muharram curang ni kesemak bentul maajunan nanti akan dibangun yang namanya Ka'bah ana apa mi perlu sebab kantoh situng tajuna rabbana liyuqimus shalah ya Allah sekak tidak dintotan kula keng anak ben bini pabajangaki anak ben bini tan kula pabajangaki tikal anak tan kula masalah lapar ben bini sepenting beda itu maajunan keng makle abajang makle aja gabajang makle pakun nyempa ke ajunan neng ayat selain Nabi Ibrahim doa boleh Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ja'alni muqimas salah ya Allah tan gula patatiaki orang sabajang cuma tan gula wa min dzurriyyati anak pangeran anak tan gula pabajangaki anak tan gula pabajangaki Rabbana wa taqabbal du'a terima aki doa tan gula cuma minta tan gula patatiaki orang abajang anak tan gula boleh patatiaki orang abajang ni kesehatan Nabi Ibrahim neng ayat selain Allah ceritakan boleh am kuntum syuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahimah wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun kababana Nabi Ibrahim ni para rabu Nabi Yakub sejaga nikah katra putrana cong sengkok para mati anak sengkok nila tua mun sengkok mati mata budu ni membakdi ni kakak turunan Nabi Ibrahim ni kapu jagaan colok segala salah kula mun tak nginum lakaran polopot ada deh ngalkal saya pasang dena ada pun sampai iya num ada megicilan nak kelar dia alhamdulillah bulla tung 2 3 4 5 ibri ilmu beda ni kemun sampai yabi tak usah turun aku mitas panggung gula berarti saya minta lembak ni kak bajang hadirin mangkin ni kak ukuran kak abali katalo ayat ki buruh orang bulu koteh nikah sesukses orang sepo nggak napa nikah ukuran nikah ayat ki buru nikah ukuran
sampian dianggap menjadi orang tua yang sukses benih polan sampian atingkel tunya si banyak kaputrana sampian wafat tunya na banyak tunya banyak nih kaitina mati terus kadang benih ma untung kena potong mana sebanyak terjadi macaruk nak foto pada rabu kan banyak setretanan atau karmargana tabunan tak pada okorna sapopuan pah tak banyak pemargana bengket biasanya beda terus kadang setretan bener para rabu margana arbu sabah saloke haram tak nyapa kan telo telasan beda apa tak ada banyak iya saya ngucap tadi aja berarti korban juga Allahumma sholli ala Muhammad mangkana ten kula sering badepak kula setiap pengajian sering badepak biasana si ampo teti tokar nikah tanah si tak nyamai nikah sampai ketokar kan senik kebiasaan jong engkau lah tua nak tahu engkau budian tidak umur kayak nggak iya are lokian si beber di ngemat sabar saya lauk roding suti ya mintar kaki su ya saya lauk di kaki su sabar su oh iya melo suti ya melo dan saya bunda jajua ding mesti ya oh bedeki ya lah saya ibun temor juding patima jua bumak beda kapi kah lah saya beda jua saya beda pungkana jatin nak juding tiga bedeki ya alhamdulillah tepat garing dinak kapi lah are cong talon dia reng are talon deh saya beda ibu dina sekolahan deh bumak ikan teh nyaman mun cukup me bisa kami ni kak gula kenti kak gula kejeding lagi ladu sing kente ladu sing ni lecak ladu sing Allahumma sholli ala Muhammad terkadang wah sini ke disitring tuan kepidanai bagi pan mereka bagi mah talon saya bude budin masjid jong Arya rabet tengkok budian kapan mati kan sini kebiasaan lagi ada cek di kulir yang ada bikok ada tandik pakun rabet tengkok kapan mati kapan seta para rabu mari petong ngocak tretan si waktuan sehingga idin nak cek berdua matua kata naju idin nak ringko waktuan apa jangkok mun cangkok biru mun cangkok merah kan kok kesombong iya mun cangkok merah cangkok biru berarti sewaktu aja pakai kesompet torot sewaktuan ngocak aleng ngocak ya maki waktuan kak cek bahwa metua lambat cang epak tanah juga kira tepak epak semati jong kok abi 45 juta lain ki saking kok 30 petong puluh lemang kok jo abi pak amule ki sakit sampai mati jo saya pangendengar tidak ngodan nyampit cek wa metua colok je kakek karo pesena saya patoron epak saya sakit saya ngelai kok petong bulan kakek karo keng pesena maki beda pesena mun tidak saya ngelai papak pakun tak kira tak kerabat atukar satreta dan para rabu arba margana saloke akhirnya ya mak lihat di anu boy begitu lo atukar boleh para rabu apa saya ibun temor semak kaimbong saya ibun berak semak kaleke tokar boleh kapan dibagi tetapi tak ada mari mangkana ten gula saporak ni keng usul kak usul terima segalangkong tak terima tak apa-apa jembian benih sepopo gula ceko keng usul waktu gay kamu suah keng usul sampian mun andi tanah banyak sampian lah sepo tanah ni kampian tak usah beda kong aku tiga lebeki kapi ka anang lebeki ada ding su ding edah ding emat ding emo ding si dia lebeki kapi aja sumat mumisi ni kalau tuum kapi engkau kana setelah tak andi tanah kana tang tanah bikok lebeki kaki kapi cuman si engkau ring tua kana mun tak alak ko tak nyaman tina tanah saya lebeki kaki jibi kok ekala aku gelung kok mun ki odik senik kak beki kapi kana foto sehingga mun tanah ni kalau beki kapi kana foto kuleban sampian mati kuleku nak foto tak kira ki apinceng tak kira atukar masalah tanah karena magi situ ngai pengkir rembong magi situ ngai pengkir leke mun emak si abagi anak ni kapakun narema para rabu keng mun ibeki bi satre tanan kuleku atukar boleh kak tikal beki pon lebeki ada cerita na bah reng motur ni kabulan sampian yanja ta kok mati kuleku reng motur ni kenapa na boleh andi tunya magi andi tunya pakun era beti para rabu
Ada cerita nang matura mati bulan tadi tunya patah era beti pakun etah lili petong ada petong malam cek ko bet mun ki anya ma orang bulu takut salah kak mungkin biar kan tol ma onding kering kula muntah maca buta ko gelero bulu kote ngi lang macam bulu fay kata lo ki ada kote na takut salah deki kok bulu fay abang ke membian ni kata ajar salah mun membian je membian akan latih sana kan tu benar lah ngojak ni ke gula tak kok lopot lah pada nak gula ni kan di sana turjan kampung awon ni membian po kecing ong kuat mun ka sampean ni le gila mun ni ro jak gila doktor bi kok ngaren mun sampean ngiding aneh le gila mun ka jompok yang tan jak lakala mana kampung mah malah benar lah ngojak po kecing inja biasa ki asli na pao kecing dusun ni ke dusun pao kecing cuman cak ring matur ni kalau ndak ke melara tak ada sengaja di mah di pao kecing ada di mah pao kecing makanya mana orang kan muni matur kan sini kak Abdurrahman Durasman Abdurrahim Durahim kan sini kan Muhammad Khalil Mat Halil apa celak gelak tang nyam aja bukan pentong kok makan Allahumma sholli ala Muhammad titi reng puluh baik tiken beki kena foto kepi kak beki kena foto beri ni kemun direng tua ke anak ni kekening kalak boleh kak tak pada beri ke orang lain sampian mun ari beri kata tangke ari beri ke orang sampian pah cermet amoso kalak boleh tak oleh kak tak oleh anu je saya beri jok gagal lo saya beki kalau boleh ada cerita nak mun beri kau ring ada cerita nak gagalan pan lamar beki langsung di ngoreng sampean encok kok tak ridho apa saya tak ridho cak lamar beki saya tak ridho je mun di ngembian kala orang mun biempian beki mi tak ridho aja saya beki keng ridho jadi mun ben beri kau ring ya di ngoreng keng mun ring tua beri ke anak pah anang macam meler macam meleng mun reng tua abri ke anak oleh beri ni ke burung aki pada rabu secara hukum syariat oleh burung aki cong tanah si biki kaki jong bikok kalau boleh kaki macam pah keberak ke temor macam pah sangkulan tidak kapi jual macam aja tanah san kalau boleh bikok takut apa jual le mun direng tua ke anak oleh kalau boleh mangkana sampian orang sepo para rabu para sepo ajunan okey je kalau pada remah ada kak bina kan aku nyukukan jana bulan ni kini ki bahakan tegi cak bina kan nyuku mari acara na jadi si pengajian geluk kiai kas sesi kiai si sambutan kas sesi kiai kula keng penampilan yang nak kana bulan pada engkau ni begini kini raja cong maksud tah mun ngenang kok pada raja kia kula tu mana pidato egeger kak egeger acara imtihanan PAUD ke TK ke sebeda imtihanan kula saya ceramah kapan kula ceramah nak kanak TK nak kanak PAUD sini kene ku tak apa unggah kapi kata ngarabi nak kanak nyengku siswa anyar kula bi kula gigi na begini kene je pamen pung pelembungan pahamain toro motoran pahamain TK kula itu kula bi kula kebala celing cong magini kene mun abuluh tu canggu jadi aja di aneka maksudnya ni kagante banser ni kak aduh siap ya kawan aduh macam menokol lah kahula ni Allahumma salli ala Muhammad kenapa? Le setengah jam mayuh abamun si atas dia apa cang musona wan Allahumma sholli ala Muhammad jadi dari ayat kelak ni kepada Rabu orang puluh ni kasi sukses benih saat tinggal lagi itunya kabutrana sambian makin itunya na banyak seta
tunyana belum tentu mata tilan jalan jumper ben selamat kanak foto nak mun taglero tilan jalan celaka aco peun sanak fotoan para rabu. Jelas? Orang tua yang sukses itu bukan orang tua yang meninggalkan jabatan reng sepon andi jabatan akhirnya turun ke anak reng sepon sete jabatan ini belum tentu ki bisa saja pecah kalaban jabatan ketika sesuai kalaban aturan Allah dan syariat Allah. Tapi justru teti jabatan ni kamu tak keliru bisa ditilan jalan coba celaka para rabu berat tanggung jawab ya juda na epon guste pasir orang itu si sukses situng maka disebut Allah dengan Al-Quran wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afa falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Alhamdulillah deh kalau suara nato orang kata ada apa yang nggak radio kok nih pemirsa tetaplah bergabung bersama kami di Suara FM 332. Insya Allah kami akan menemani anda sampai pagi hari dan untuk selanjutnya mari kita dengarkan satu lagu dari Valen yang seperti mati lampu ya saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ni kaking mati lampu ini. Napa? Oh, dikal dah napa? Udah ada mas ni kah? Cak toro kadang mun parlo lampu odik lah karepate. Bangun sing parlo rubuk. Toro kadang si odik epate makin mati tibi pak. Dikal lah kesokan Allah. Mantar pada tetilan jalan pecah amin mantar pada tetilan jalan teka hajat amin ben samu ke kana ben peteng ni ka sebebe mantar tak tedung mun bah kuliah pakan debik tibian sebebe pelan peteng bah ngide ka haram toro na mulia kok apa beni karo kantos yo jen make rumah bade cek-cekan kia ka alhamdulillah udi di gula pa kun mate pon paham nggih jadi orang bulu ni kasih sukses saya pada rabu perhatikan mun sambian putrana pas abajeng mun ajunan putrana bah tako ke Allah kadin tu berarti yang sepo sukses pada rabu ni keukuran ni kang jadi sukses tak sukses ada yang sepo kadin tu situ ngukurna mun sambian putrana abajeng Kak Dinto berarti yang sepone kesukses mantar potra-potra kula benajunan abu aja ngakapi amin. Maka kalaban peringatan Isra wal Mi'raj acara mangken impihan sebeda Isra anyu on ga Allah nak foto kula benajunan sebeda madrasah Nurul Hidayah mantar potra-potra kula benajunan Kak Dinto teti orang si abu aja ngakapi amin. Amin Allahumma. Kamera sesuaikan benjak monoring atau juk mancing kamera tak nuro elang cetak kasih ceramah dia bu geser ke atasan dia nuro iki badan melampu juga halo oi jaringan lampu situng kurang tera apa jadi berjauhan pesemaan kak kantor lampu nah ngekek kopi ngapi kok kemarin itu pada lampu dari yatung mati apa jadi berjauhan kia tole pak itu lagi boleh Allahumma sholli ala Muhammad. Anak apa kak? Mik sesukses nih kering sepo mun anak ngasolat. Perhatikan, sampian mun putra na abujeng, putra sa abujeng ini bukan oleh telok nih kak. Kayak nggak iki? Bukan oleh berapa? Daya selok le ketela. Kameramen pedang.
Mun pot aboh. Alhamdulillah. Pate radio na. Siapa ngucap pate radio na je? Banser. Terakhir-akhir ke bungkonan ni kah? Rekan kok Eropa rong colong dia ya. Pate radio ni ko. Talakong panitia gula ku mun ngonceng gula boleh cak begintar je. Anapa sih sukses ni kami bejeng? Tore. Orang muna bejeng ni kan pasti oleh telok perkara. Saya rasa bejeng pasti oleh berapa? Telok. Nomor situng para Rabu. Allah dabu dalam Al-Quran. Ibu kudu Allah. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Inna salata saungkuna salat tanha panika nyeka panapa salat anil fakhsya dari kelakuan cuba wal munkar ben kelakuan setak bagus. Orang ini kamu nabajang tak kira ala kotusa. Orang ini kamu nabajang tak kira ndak maksiat para Rabu. Mun orang ini ka abajang paki ndak katusa. Kelanon abajang ki ngecok, abajang ki lebur tungat tu tatangka, abajang mun abajang kengki lebur kelakuan setak bener, abajang tapi ki azina, abajang tapi ki ngalak gadi ngoreng. Cepon ulama bajang ini kata bener para Rabu. Bajang ini kata sukses. Karena Allah sadabu inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Bajang ni bakal mata ada kelakuan cuba, bajang ni bakal mata ada kelakuan tak bagus. Hadirin para kiai, para ulama, bajar bi sampian 1 miliar soro azina billahi tak kira gelem para Rabu. Kor ulama Allah okku ni kah ulama bi sampian bajar cek karo 1 miliar bi sampian kiai kor gelem azina sekalian. Tore bi sampian langker bi hule banguna kina Roma imilia kina mobil imilia kina billahi tak kira gelem mun ulama okku. Apa napa? Karena orang seaja ke bajeng ni ka bekal bajeng ni ka aja ke ka orang orang se alaksana ki bajeng ni ka tak kira ndak kelakuan cuba. Pertanyaan nak kuleban sampean ni kana bajeng ki ya. Ana pemikan cuba ni kami ndak. Mun lamba ka orang ni kan ngastet lamba. Lamba ki ngiding bertecek bang ni ka pese haram, pese glenon. Ke bunga benih masalah bunga mah buduk ni kejak pese riba orang ko dalam bak ni mun entar ka bang rok benggalan tak ndak ngaup ibu beuna bang munujon tak kok cap bibi trep na bang mun mangken compok gula wah ngoca mun kang kok kana meki pese haram lah haram sepenting tak rebeng tanang pakai maburu dalil. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah cari yang haram saja sudah susah apalagi yang halal. Jangan ditebang itu pohon pisang orang, jangan ditebang. Yang kini ke pakai lagu kan beda nilai dakwah lagi. Pakai lagu nih kak, gula kan dia lagu lo bahas musik. Mun nyoro kelakuan bagus lagu ni kele ganjaran. Ya mun lagu ni ka bahas cinta make lagu tak oleh ganjaran. Kalau bukan dari tanganmu mana mungkin ku kan dapat mengenal cintanya. Bu pendukung Fadlen lah aku pak ibu dia. Masuk dia belu leken kulit ambu saja masuk aru kesan babi men tak heronoro valen Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, anapa guna benajunan bajeng abajeng mik kelakuan maksiat minda apa cak makin maksiat cak benih bah nakin nyari cak ya teraki makin kak
Cek mun lambek mun terus ngatela aurat nang nyin dumireng mandirok ngai songai. Mun mangkin cek kur muka HP cek dengan paha gelejer, keng muka Facebook paha geser, haram pokang ngagelejer lar kalir katun. Maki HP na gula yang ku tada cek bede-bede. Keng cuman mun bede HP gu lebih kula tuli itutup. Bengla benga kamar. Sing itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Anapa kula banajunan cak dengan bejeng ni keja gemik kula ban sampean kelakuan maksiat pekun lebur. Cak pun ulama. Mancing boleh. Kamera. Lupa. Anapa kula banajunan ni kamu na bejeng tapi mi kelakuan maksiat pekun lebur. Cak pun ulama. Mun kula banajunan la bejeng tapi kelakuan maksiat pekun lebur bi ulama pakun peksa bejeng ni kebede setak bener para rabu bejeng ni kalau terima kapi kak mun masalah keng tak di otang kur bejeng tak di otang sampean terima kapi lo bang ki maki bejeng aku liliasin deh keng secara hukum fikih sepenting syarat rukun gula ben sampean ni kampun kena terima tak terima beni urus gula ben sampean pasrah tidak guste sepenting lah bejeng Keng banyak gula mangkiri ngabajang ni kata temu berat temu kak tapi benih kan toh gula semangkiri kalau turjan situng nyampung rukun apa ajang mun apa ajang ken nyampung rukun tapi bajang ni kalau iktidal sangaleh bajang ni kata buan-buan sangaleh contoh ni Allahu Akbar ni kan wajib ambu ni kak wajib ambu bacaan sunat ambu ni ka wajib para rabu nengen ni ka wajib tapi sampean palaken sang kasih maca cak camaca keng sampean cak aku lian Allahu Akbar nek ambu kelu sami Allahu liman hamidah ambu kelu inti sopnya mana cek nih kan sebenarnya Allahu Akbar sami Allah kan ini kesebenarnya nih kemakian bejeng haram bejeng ini kada peratuna para rabu sepora cek nih kapangacen kan kutu kebeda thank you kak itu orang sekelangkong tak itu orang tak apa-apa cak kubur nambian tak kira bolong bentang kuburan pelampian por tak kertu pak kangkok dia keng insyaallah kor lagi beda insyaallah biareng bulu itu orang lagi nih Allahu Akbar ambu kalau nega biqadri subhanallah saya nega cak macam subhanallah buat Allahu Akbar subhanallah sami Allahu liman hamidah subhanallah kira-kira subhanallah nengah terus lagi mun sambung ni kabujeng atas Allahu Akbar sami Allah arah pemaki tak tuli dek nak tanang dia mun ngalar bed bedai kah kaki cara noro ada tang ada grup tentang kancer benih tak oleh neku keng di atas nih Allahu Akbar sami Allah cek langsung dek enak kak cek langsung dek enak tadi marah-marah paling noning caran ini Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah kan tuh gelu tanang nih Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du baru Allah paham jelas lagi jadi mari sami Allahu liman hamidah tandang ni katoron gebaba gelu sini kah oleh cepon ulama tak toron abuli bolehkah posisi sebelum maruku Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah oleh tanang abuli sini kah boleh keng mun abuli sini kah boleh atau kau bimbang ni kalau pai Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin aja mak kita locam tak mari aja kak pan mada ruku macam Fatihah boleh jadi selangkong aman Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du corok noro mau tahu aja urusan cowok banyak sih bisa amunya sini kayak kata
lebur kak ngecikan tuh nih. Dia jangan mengajian Allah Allah kan saya kan. Hoi hoi. Ini betul. Kiuk kiuk deh. Lebur. Enggak pasar Baratang suruh aja. Enggak pasar Mano. Kiuk kiuk. Hur ketukuk. Gede pengajian ucur. Cagla. Ini begila saya mulai yang tak mulainya. Kenapa? Pon nomor situng sabora. Niki keng mak le jelas thank you kak. Jadi salah satu nikah abujeng. Anak pengkok yang bujeng mi pakun laku coba. Engkau abujeng mi pakun lebur laku maksiat. Bujeng bermasalah para rabu. Mun bujeng tak bermasalah haram tak ganda laku dosa nikah. Karena dubun Allah ni tak mungkin lopot. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Ni tak mungkin gelero. Jadi mun guna benajuran la abujeng. Mak ki lebur ala kutusah. Bujeng ni tak peratu secara hukum fikih syarat ru guna beda seelang. Mantar. Mulai dengan tubak bisa kebayangan kangen pak bisa becek. Tung. Sebanyak terjadi ni ke hula. Allahu Akbar Allah. Mun tak tarawih. Nemu gule HP. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Subhanallah. Apa ni? Memang ada ke ajam siapa jam. Beda ki. HP. Apa jeng tarawih sekencang ngak ni kan ni. Salah tak sah para rabu. Bejeng salah tak sah. Si nomor 2 mati kafir kak. Beni jangguna nih kak. Saya ada bu. Kanjeng Nabi ada bu. Nabi Muhammad tu mendengar dari bojong kencang ada congletan pada ben ajam nyolpe ni. Ibu gua ada kanjeng Nabi. Lau mata hada mata ala ghairi millati Muhammadin. Orang saya bojong kencang reh. Mun pakun tambuh laku. Mati kafir. Abajeng pada rabu. Mun kencang kelu mati kafir. Tikal tarawih ni kesampian cek ngalak 20 rakaat mengikuti berkencang. Tikal abajeng 4 rakaat. Boy tak nak perlu kali salaman. Sebenting bajeng ni kesampurna. Tak butuh abid kak. Mun abid tak pati bagus kia. Cek pengajian Nabi, idza amma hadukumun nas falyukhaffif. Mun ngimami yang orang pademang. Abid kelucukan tak pati sae. Ila pada ngimami tarawih pas baca Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم. Dat ngodat ni budi bah ngocak billahi ku malam tak apa dia kiai ku apa bani karo sing ngodah mbah kula di masjid orala lulusan pondok di masjid. Ada apa bah habis ke lu engkau mau nabil keluar asam murat porala ini nak lah karena abid bakal kamu nyari sekencang ngeleka lauk ruah ngelem bah bulan cukup jak sekencang lauk oleh duman lembah boleh ma boleh bah kencang kelu ya ayo mantra sakit jol pak tengah yang kau kia takbiri memalah sujud 2 kali. Porala ada si kemas setong nak kana je ko. Ini nak je abid telau kencang kelu. Ngale ke masjid barak haram sampai telasan bah tak ngale kia. Cocok bala ini saja tepat nak iko. Ada apa bah ngalak menem jo. Salah ada iya mari nak yang ka eko lekek. Cocok. Nak langkong. Bujang tarawih. Mun keng empian gara-gara nganak adu polo rakaat pah tege yondr nganak sajang kencang tikel jang nganak adu polo. Percuma ala ku banyak mun tak patu tikel ning didik sementing paratu ka Allah. Jelas. Cak bekencang, cak bekencang. Ya cak pak abid. Keng mun pah tege tak tu maknina ka sila enten ya tur ngakan tu biasa ka cocok. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر. Kanjeng Nabi ini kamu ngimami paling demang orang. Kanjeng Nabi ini kamu ngimami paling demang benih paling kencang paling demang tak apa abid
kewajiban ben sunat tak teka aki keng tak palanceng bi Nabi Muhammad keng mun kanjing Nabi Muhammad apa jeng katibi paling abid para rabu hatta tawarramat qadamah mana salat katibi Nabi Muhammad sampai palumampaan sok ko ni gebere ka mata ber cak kanjing Nabi mun bajang tahajud Al-Baqarah saya baca rukung ajaman cak siking mangken kok abid sujud dah abid sok ko ni sampai ber Siti Aisyah ni kata betah kanjing Nabi mun bajang tahajud ni apa gentangi iya adeng be abid kendu Nabi Muhammad pun tak terganggu alir set terus sakit kulil yasin apa bajang hajat wah bini nak gentang deh ada ruku langsung ngolosot ke bawah bila boleh cak grup penaruah yang masjid tu cak mun tina tak becek cak maki minta tak iberi lesok beri mare bodoh cak gila grup nak kaki je bu hahaha kok becik kok aduh kurang 5 menit haram kurang 5 menit saja Pak Bu ini kenyang kucek bukan ngangkau dia ya situng abajang kencang geluh ambui kan makin kak san misalnya abajang tu dapat tepak pada rabu mun sampian abajang cik lebur laku maksiat ketu siapa kun tak takok abajang beri tak becek ni kak tore atanya ke kiai dek remah bujang gula kiai gula lagi pak kun lebur katongkeng bajang haram bajang ya mun bahas masalah lebur make hulil yasin lebur kak keng mun pas sampai ala kudusa ni ke berarti bajang beri disebut pada rabu mun bahas lebur abu make hulil yasin cak angka kak lo ngaku nyoon bareng mun yang enggak jelas paham gi bon tung nih kak sempo mangki gula bajang kencang gelu nomor 2 ketika asojud sok kebiasaan tak pelkot gelanun ni kerja dengan mun tak praktek orang ketika kondisi sujud ni kerja pun ulama fikih saja anggota badan ni kudu ngadep ke kiblat para rabu makana koncong kriking tanang ngadep kiblat cetak beda ebara le kriking sok ni kemak le ngadep kiblat kan kudu pelkot kak saten pun tena telok kriki ni ke pelkot polempol pas 2 kriki seapolong ben polempol ni ke pelkot mun tak pelkot para rabu tak sah jeung kak kudu pelkot mun bisa pelkot mun kadung gera mun tak bisa pelkot cek paksa takok colpak pah cetat kudu ki pak hari mar kena colong holil man pah colong holil saya capok tenungku nih kak jadi mun bisa pelkot jadi mun apa jang senik ke soko nih kata sah para rabu secara hukum fikih kriking soko bah sedikit nurcek ke baba ni kata asa kudu pelkot senika kengi beli na boleh saya kudu pelkot ni kemun soko na kening mun la kadung gera mun tak ning pelkot cek paksa tak nah apa mungkin tak bisa senika lo bisa keng mun si bisa pelkot mun bisa pelkot batek pelkot tak asa jeung para rabu bon menter engak nan ni kah maki sambil kerja pan mulai pah yang malaki nah wong tempon Isra mungkin tikel pala mantan hula ku acara mantan akan deuri ngalake hula buk hoi halo mau dia ribuk re wahai ibu-ibu padang di saya hati-hati kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat pelaku tapi karena adanya kesempatan waspadalah buk kula sering mangkireng bini nikah abajeng cangkem mah beda luar cangkem mah beda luar pah nyempit bayi kayak nyaman cangkem mau di dalam cile nyaman maksud tebuk anyar le ya oh dia si anyar oh anyar pemulai anyar je le are buk sampean mun rukuan kan rukun saja ke buki ni kata sa inda syafi'i ya buk lo sa jadi sebelum arukuan aku dungan ke lu cangkem ni topo senika ni
nika nih buk titimbian sebelum rukun pasang cangkem nih sampian le kodung gelu sampai cangkem nih kesampian beda dalam jadi beda dalam bener bibir nih kampun atau pos nih buk ben kodung baru mun lamar elek ben kodung pah rukun angkuy mun sampian abajeng pah cangkem beda luar maka indah Syafi'i bajeng sampian nih kata asa karena dalam kaidahna Imam Syafi'i mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun nika mun tak itu poe tak sampurna nutupi aurat sehingga apapun luar aurat sampian sehingga mun abajeng aurat luar berarti bajeng sampian nika tak sah selaras tarik katina apa kiai dari sapa abi Allahu kendeki kula semari madepak sampian la oning mangken tore karena umur di kemah patepak bajeng mak le sampurna bu siap gi bu jadi munlah alako bejeng pas pakun lebur lako tusah cek pun ulama coba tinggal bejeng nika Ustad kula sa bejeng nika Ustad kula lo kencang i'tidal tumaknina soko belkot cangkem itu poe mak pakun lebur lako maksiat toro kadang bejeng ngama kita pak ate tak nuro abejeng bana bejeng roka karo beten tok sa bejeng ate nika tak nuro abejeng mun cetak ngadep ke Allah adep bara keng ate tak nurut abajeng ate pakun cecere pasar cek dengan gelak sele meletak keng kapan maria kapan atakbir pah keng ejak sosok gelero Allahu Akbar mi sosok segemi gelak ajukan luang 15.000 jo ko tunakan tung 2 seket pesenakan 30 lem gelak tak keng kapan atakbir keng cek sosok kurang 10 bener berapa kali kula ben sampai ni kalau pay rakaat kak Allahu Akbar oleh telo oleh pak cening pak rakaat bisa budu dek dem maceretan cek motong pc 2 juta make 2 buan tak kelero saya bitong mbiar motong pc oh bu gancang rakaat bisa aku lepai sering kan empuk dan bejeng aku kuring cuko aku lepai kak tak beta kapan mereka takbir kayak ngai bejeng sering kuring cuko Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin adu cuko aku lepai tak beta iya kana butuh iya kana sta'in ihdinas siratal mustaqim terima tabiin nikmat tamai dapur ya Allah wadil maghdubi alaihim waladdallin adu poton kana mana aja bejeng tu maknina pada sujud apel kot so kena cangkem mata itu poe keng ate tak nurut abejeng para rabu maka nabi ulama mun abejeng kudu ben sampian usahakan maknanya di angan-angan bi lesan seebecah iya ini kepesibu amakna seebecah Bismillahirrahmanirrahim kalau ben nyebut asmana Allah semhablis tur ase lesan ada bu ate amakna nikah cara nak untuk khosok je pun ulama terus nomor 2 mun abejeng nikah ningali ka pasujudan cak ni ngaliman gak kaman cak bejeng jeb gak ada ya ada jam tup ke depan kuilam puro rapatkan sop dan matikan HP duhur jam 11 baca kabi apa gemet apa nak boleh apa bejeng ibung ko nempuk sing imam laki nak kausan biri ya ibu di pada bacaan nabi bi nak baca semen Gresik koko tak tertandingi belanja bulan ini dapat diskon 50% silakan belanja 08 tak macam bate habi nama cak kausan laki na saya ada anjing apa jangan ngadep ke baba tapi jangan repot makin gak jangan ngadep ke baba makin saja dan nak gambar Mekah ku tak mi tonggir Allahu Akbar tung 2 3 4 mi ning beluk bang lah bang oh bagi 2 dengan 4 dina 4 dina repot gak keng tak langkong khosok ni ke indah Syafi'iyah beni syarat beni rukun jadi kita khosok baju ngampian pakun as keng latihan Ustad kula abajeng mun abajeng keng kula tak khosok bagus abajeng tak khosok ni ke bagus saya tak bagus khosok tapi tak abajeng nah ini ke tak bagus nih kan titimbian abajeng tapi tak khosok bagus saya tak bagus khosok tak khosok meneng Allah
La haula wala quwwata illa billah. Rabbana karim. Allah. Apa jeng teh? Jak cong poton. Poton. Make khosok mun tak abajang poton dina make tak khosok sebenting. Nah, ban serelai ganti Pak kali lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang buluh koteh nikah saya sesukses saya putrana saya sahabat ke madrasah Nurul Hidayah pas abajang para rabu mangkana to dijaga kak to dijaga nikah berarti yang supaya sukses. Anak apa mak sukses? Karena mun putra nampian abajang putra nampian bakal oleh telok situng eja geballah dari kelakuan coba orang ini mun aja gebajang tak kira anda azina orang ini kamu abajang tak kira anda kesabu-sabu orang ini kamu abajang tak kira anda ngalak keding goreng para rabu tak kira anda mun ki anda kesabu-sabu mun ki gelem azina mun ki gelem ngalak keding goreng berarti bajang bermasalah nih kata tiba bajang kalau keng magugur fardo tapi tak diterima secara hakikat sareng ajunan Allah mentar pada selamat kapi situng bajang nikah nah bagi burung selamat dari kelakuan cu. Nomor 2 bajang nikah orang yang bajang bi Allah bakal pagempang rizki para rabu kuat hubungan Allah wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa wa'mur ahlaka bis salah perintah keluarga sampean kalaban bajang la nas'aluka wastabir 'alaiha pasabar nyoro abajang subuh soro duhur soro asar soro maurib soro isya soro jaga bajang nikah la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa sebentinglah soro bajang rizki tak minta Allah cebon Allah engkau tak minta rizki ke kakek kor kakek abajang engkau sabrin rizki tekku para kiai para ulama para rabu ini mah beda kiai ngalak derep beda kiai ngalak derep beda kiai miskin maki soki tunya senabeng kuleban sampian nabeng tunya ada tega poton keng tak langkong maki abajang benih pah nyoro ambu alakoh takok pelan beda cara masane kampian gen leku pah karo bajang pah mari ada sepuh pah bun bereng langkur illallah 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 bi matuane yen tare pah koca poter tasbih cong pan lapar deki kelat tasbih aja eko para ulama ni ka bajang benih karo bajang fardo kol telok ro jaga ka tahajud nikah mun ulama bajang sunat mari na tedung pak nyaman jaga jeung aja tahajud mangka nabi Allah coba ulama ni kayak pelayan ini gua tanya nikah kan berapa kak 2000 nikah se 2000 mun itu dagang mun itu kiai 100 nih kak iya ya sehari nagi lekro tok 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 assalamualaikum di kamah dari bulu kote kiai beden apa aba anak main bal beri lemalem sing malam apa ngacambong aku lupa tu kok geng bi setan nyuun barokah na kiai yang ala aki bi kiai pecak maca aki ya kan rahasia mau dipagaji kan empian tak minta maca tibi ya repot maca aki bismillah 3 kali maca aki sholawat 1000 caknya bah apa mate mi mati jak karo dia sholawat 1000 dia mate untuk pak garing apa dina ni jago pak tok dia kok mari nikah pada Rabu oke langsung jai amit 100 serepo sekalian 100 aja mun sentar ke seorang mun pah kedua sentar berapa pakun 100 nyungkemkan saya ketan kan ibirce jajak bentereng bulu deh mun giba bareng pah ibirce seketan nidang pakun 100 hari saya merogi ke kiai kopi abi 2 gelas oleh na pakun 1 kiai kol sanga asare minta asare kol sanga kiai jadi dengan malam kol telok kak siapa aja enggak sampai subuh tak tedung kol sanga ngantuk asare nah tok 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 selake ngiba amplop si bini ngiba gula ban beras embian kol sanga tedung pak beda tok tok tokan labang jak kor buka teku gelu di jendela anggota nabang mekar joyu nah nona rusuku ke kor bajang jaga rizki tanggung Allah para ulama ni kebeni ala aku kenang tenang king makinang tenang lah aku nama kita aja ngaji mek pak tunya na banyak teku lemah raja ponduka raja mobil raja toko nah raja bini nah
siapa ngajak rezeki burunya mun kiainya gua bini drum bimbia bersih lo engak bini na kula ben sambian bungu awai bila ki skincare pote muana keng le era pakunjelang benembian ring turjan mun bini kula tay meliake kak cok makin mun temen skincare pah teke lecen kak mua lecen ngak plastik lo haram re makan mun bini kula tay meliake pulan lecen tak kok pane cium tak belecar kula saya ngak kemi kak kayu pah gele ada iya nomor situng orang abajang ni kah abu haram libat 10 menit lah nomor situng orang abajang ni kah pada Rabu jaga Allah tak kena libur ala ko cuba nomor 2 orang mun abajang kak dinto bi Allah rezeki na bakal kempang nomor 3 orang abajang ni kah pasti masuk suar qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un bi Allah ni kah jamin orang si abajang kalaban khusuk cepun ulama makita khusyuk korba jeung petepak ka bektonah jamin pasti masuk surga tertepak guna ajunan makanya orang bulu sekuat orang bulu sukses orang bulu sehebat benih saat tinggal dunya ya tinggal dunya ya bagus tinggal jabatan bagus menter amanah nak potona keng saya paling sukses nih kemun tinggal anak bah anak ngabajang alhamdulillah putrana ajunan badanang madrasah Nurul Hidayah insyaallah mun lulusan madrasah pasti abajang kapi para Rabu amin insyaallah mun lulusan madrasah pasti alaksan akidah kabajang 5 bekto amin Allahumma semoga kalaban Isra wal Mi'raj ben imtihan mangken putra-putra kaula ban ajunan tetina potona poto solihin ben solihat Allahumma Bapak Ibu hadirin dan gula biasa naga pengajian ni ke Macilan Kerdus gila kan tu beda Macilan Kerdus ada